Life in rural areas, especially the islands, is never easy. But with unity and cooperation, nothing is impossible. This is the story of how community-driven development transformed the lives of the people in Bien Unido, Bohol. For many years, residents endured limited facilities and the struggle of transportation. Children walked long distances just to attend school, and parents found it difficult to access medical services. But through Kalahi Seeds, communities were guided in a process where they themselves decided on the most important projects for their welfare. This is community-driven development, a strategy where the people take the lead in shaping their own future. Today, we see the fruits of their unity. A new barangay health station in Barangay Bilang-Bilangan, Dako that brings health services closer. A daycare center in Barangay Sagasa that provides a safe and comfortable place for children. And access roads and pathways in Bilang-Bilangan East, Maumawan, Liberty and Malingin that make travel faster and safer. 6 projects, 1 goal. The progress of Bien Unido community. Kini nga maong dalan, grabe gina siya kadundon. Halbok, lisod gina siya agian. Ang nagsapil gina ni kini nga mga estudyante nga Lunes to Friday labi na buntag, labi na ining summer dito. Na padong pala sa eskwelahan, dili pa na maabot sa eskwelahan. So ana buling na ang ilang mga uniform. Kini kay kanang nahimo naman nga sa project diri sa mong barangay kung magkinaunsa kung may mga emergency. So dili na jud maglisod og kanang agi pa kay kuan naman siya kanang possibly na jud siya ba nahimuan na jud siya og kanang sementado na jud ang among kalsada. The success of the Kalahi Seeds program in Bien Unido goes far beyond the completion of its 6 sub-projects. It is best reflected in the real, measurable impact on the community. More than 2,200 households are now benefiting from the completed projects. 927 women volunteers were trained under the CDD approach, while 246 women and 126 4-piece beneficiaries gained access to paid labor opportunities. May mga adlaw nga okay, may mga adlaw nga murag stress, may makonsumisyon, pero kasagaran enjoy ra. Pag kay paminawon ba nga nahuman ang project, nakatabang ka sa kalambuan sa imong barangay, nakaservisyo ka sa imong mga isig katao. Ako nakita sa programa sa Kalahi Seeds na nindot sila na salamat dako kay inasami kita kakahin sama nang magkuan sila ay laming ari diri ang magkuan sa project. Sa ako ikasulti niining bato na mo nga legal center, safe na jud ni nya dili na pud mabalaka ang mga ginikanan nga mag hunahuna sa ilang mga bata. Katawan sa bilang-bilangan ako na kinahanglan yun sa maong hill station tungod kay kung mga tubig lungsod mudagan pa sa oras kunya need yung kay namo ang hill station aron nanagyoy doktor o nurse na mo duty sa panahon na nakinahanglan yung kay nila. Akong agmi ang uban nga una yung mga project ay ngunani di ay ang mga katawhan day labi na po sa women sa women's mo kung membro man ko sa association ya kana jud ko nga kinahanglan jud ay nga mo volunteer kita kay para raman sa atua dili para ako pero para sa tanan o sa maabot ang mga henerasyon. Altogether, the 6 sub-projects were implemented with a total cost of more than 10 million peso. This amount includes valuable counterpart contributions from both the local government unit and the community, a clear testament to shared ownership and collaborative progress. The story of Bien Unido is not just about infrastructure. It's about lives improved, capacities built, and communities empowered through the Kalahi Seeds principles of participatory, transparency, and accountability.